Ayan, ganyan. Maputuloy. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Hindi. Pagkain? Oo. Pagkain? Nasa bahay? Nasa restaurant? Oo. Ba't tumatawa? Ganyan. Nasa kusina. Ha? Sumagot ka. Paano tayo matatawa? Ay! Nasa rep? Ha? Ano wala? Oo, hindi. Pwede na. Tingin na. Nasa rep? Nasa rep? Oo, hindi. Ba't ka uiyak? Yan na. Nasa kusina. Masarap to? Oo. Gusto ko. Oo. Gusto ni Bena. Hindi. Favorite ni Kiyomi? Favorite mo? Hindi. Favorite ni Bella? Hindi. Favorite ko? Oo. Steak. Steak. Hindi. Karne to. Pwede. Longganisa. Hindi. Kinakain ko to. Oo. Umagahan. Depende. Oo, hindi. Pwede lang. Pwede. Umagahan. Pwede. Tanghalian. Gabihan. Pwede. Midnight snack. Pwede. Pringles. Karne. Hotdog. Hindi. Pork chop. Hindi. Ginagamitan ng kutsilyo. Hindi. Kinakamay. Oo. Tuyo. Hindi. Itlog. Hindi. Malaki to? Malaki? Pwede. Maliit. Ano ba talaga? Malaki. Pwede. Pagka niluluto, mabango. Hindi. Pusit. Hindi. Tahong. Tulya. Pwede. Talaba. Hindi. Tulya. Hindi. Tahong. Pwede. Tulya. Pwede. Tahong, talaba, tulya. Fresh to, fresh? Kinakain fresh. Oo. Talaba. Hindi. Fresh. Talaba. Hindi. Pusit. Hindi. Starfish. Hindi. Talaba. Tulya. Hindi. Malaki, malaki. Mabaho. Malansa. Pwede. Tahong. Pwede. Shrimp. Sugpo. Hindi. Sugpo. Hindi. Talaba. Hindi. Talangka. Hindi. Crab. Hindi. Hipon. English, Tagalog. Tagalog. Oo. Talaba. Hindi. Malansa. Oo. Masarap. Oo. Kinakain mo. Hindi. Oh, ba't di mo kinakain? Masarap pala. Kumain na ako nito na nakita mo. Malansa. Ano to? Sige, ang siran mo, sir. Tuna. Hindi. Incan, tuna. Hindi. Olive oil na may tuna, na may kalamansi. Hindi. Malapit ka na sa tahong eh. Tulya. Hindi, sir. Ayoko na. E-E-F-E-A-I-A-N-N. Yun! B. Yes! Pusit! Pusit! Hindi! Pawikan, pigay, pagi, pawikan. Hindi! Parot. Hindi! Pulutan. Pulutan. Oo, pwede! Dinakdakang pusit. Hindi! Pusit. Hindi! Oh, Bagong. Hindi! Favorite mo yan, sir! Hindi ko na masagot. Sagutin mo, sir! Bawal to. Tignan nyo nga eh. Bawal yan. Pawis na pawis pa ako. Ba't ka nilagay yun? Bawal yun. Hmm.
Ayaw kasi. Paano ko masasagot yan? Pagkain ba yan? Sir, Oo, kinakain ko yan, pero hindi naman kategoro sa pagkain. Sir, delete mo na lang. Eh di wala na, di ulit na naman. Bawal kasi yan.